आयज आमी कारापूर सरवण आहा जर प्रोटेस्ट चालू आहा लुडा प्रोजेक्ट जो येता, जो लुडा हावजींग प्रोजेक्ट येता तेजे ओपोज करपाक प्रोटेस्ट चालू आहा। सो आयज 50वो दिवस जे लोक आयज प्रोटेस्टाक बसला तो 50वो दिवस। आनी आयज कळना एक प्रोटेस्टाक हांगर आमी येयल्या, बट ही दुर्दैवाची गोष्ट की अभिमानाची गोष्ट ती सांगपाक खबर ना। बट कशें आहा आयज एक अभिमानाची गोष्ट म्हणूं येता, कित्याक आयज स्ट्रॉंगली 50 दीस जाले आमचे लोक कारापूर सरवणचे ग्रामस्थ आहात ते आयज खंय तरी नेटान आपलो गांव वाचोवपाक फुडें सरल्या। आनी दुख्खाची गोष्ट म्हणजे आयज आमच्या बहुजन समाजाच्या जे लोक आहात तांकां आयज त्रास जाता, त्या लागून खंय वयता थंय प्रोटेस्ट करचो पडटा आनी आपलो गांव वाचोवपाक हो प्रोटेस्ट आहा। आमी आयज पळयल्या की आमी कोस्टल बेल्टार रावतात त्या प्रमाणे आयज पळयल्लो आहा की खंय डिस्ट्रक्शन जाल्लें आहा सख्या कोस्टल बेल्टार। आनी आयज आमचो कोस्टल बेल्ट आहा तो मोस्टली चोप्रा, शर्मा आनी वर्माच्या हातीन गेल्लो आहा। आनी आमकां दिसता की आमचे जे गांव आहा ते आयज खंय तरी हे लोदाच्या असल्यांच्या कब्जान वयता काय, कित्याक आमी पळयल्या की आयज आमच्या बिचांची बी कितें दुर्दशा जाल्ली आहा ती। आनी दुर्दशा हो सरकार करूंक सोदता मुद्दाम की काय तें कळना, कित्याक हे लोडा प्रोजेक्ट बी येतले तेन्ना हे खंय हांगर एक आर्टिफिशियल समुद्र हाडटले, म्हणजे हे लेवलाचे प्रोजेक्ट हांगर गोंयांत येतले। हो आतां डेमो प्रोजेक्ट जाल्लो आहा गोंयकारांचे गांव खावपाचो। जर हो प्रोजेक्ट सक्सेसफूल जालो नाल्यार असले म्हाका दिसता गोंयांत पुष्कळ प्रोजेक्ट येतले आनी त्या प्रोजेक्टान प्लॉट्स, फ्लॅट्स, वॉट एवर दर्या सुद्दां म्हणजे आर्टिफिशियल दर्या सुद्दां समुद्र सुद्दां करपाक तेंची खंय हें आहा, तेंचो प्रोविजन आहा। सो आय डोंट नो आयज कितें चल्लां तें, आयज गोंया आमचे खंयचे सायडीक पावता तें कांय कळना। आयज गोमंतकीचे गोंयकारांचे वेवसाय, बहुजन समाजाचे वेवसाय सोंपले। आयज गोंयचे जमनी सोंपपाचे चालू आहा। आयज गोंयचे गांव हे गांवकारपणान हे आयज गोंयांत नटलेले आहले ते गांव सोंपपाचो टायम येयल्लो आहा। आनी तेका लागून आयज आमचो गांव वाचोवपाक हे कारापूर सरवणचे ग्रामस्थ आहा, लोक आहा, ते 50 दीस जाले एक प्रोटेस्टाक बसलेले आहा। आनी तेंचो प्रोटेस्ट म्हाका दिसता हेज्या फुडें बरो जातलो, फुडें सुरळीतपणे चलतलो आनी खंय तरी आयज हांकां न्यायूय मेळटलो अशें तरी आमची आशा आहा। आनी म्हाका दिसता आयज गोंयकारांनी गोमंतकी जी जनता आहा तेंच्यांनी आयज आमच्या बहुजन समाजाचे लोक जे हांगर बसलेले आहा तेंचेर खंय तरी तेंकां खंय तरी आयज तुमी पाठिंबा दाखोवपाचो आनी आयज आमचे गांव वाचोवपाक तुमी तेंकां सपोर्ट करपाचें अशी म्हाजी तरी इच्छा। आयज हांगर येवन म्हाकाय बरें दिसलें, एक म्हाकाय अभिमान को मनान येयलो की बाबा आयज आमी खंय तरी खरेंच बरे गोश्टीक प्रोत्साहन दिवपाक आनी बरे गोश्टीक सपोर्ट करपाक आयज आमी हांगर येयल्ले, प्रोटेस्ट सपोर्ट करपाक येयल्लो ही बरी गोश्ट आहा अशें म्हाका दिसलें। बट दुर्दैवी गोश्ट हिकाच लागून की आमचे लोक हांगर बरे दिसना आपलं काम धंदो वेवसाय सोडून आपले घरदारां सोडून हांगर आयज बसलेले आहा, ते 50 दीस जाले बसलेले आहा। सो आयज गोंयकारां कडेन एक विनंती आहा की ह्या प्रोटेस्टाक तुमी प्रतिसाद दिवपाचो, सपोर्ट करपाचो जे पर्यंत हे लुडाचो प्रोजेक्ट फाटीं सरना, फाटीं काडिना तो पर्यंत। आनी जेन्ना हो लुडा आहलो प्रोजेक्ट जेन्ना फाटीं सरतलो आनी जेन्ना स्क्रॅप जातलो तेन्नाच खंय तरी हे गोंयचे गांव जे वाचतले, नाल्यार हो जर प्रोजेक्ट हांगर सक्सेसफूल जालो नाल्यार गोंयचे गोंयकारपण आनी गांवपण सोंपतले। सो प्लीज हे जे आमचे गांव भाव बसल्या, हे बहुजन समाजाचे लोक बसल्या, हे गोंयकार बसला तांकां आयज एकच जुटीन एके मुठीन हो लुडा प्रोजेक्ट स्क्रॅप करीत सपोर्ट करया। थँक्यू।